बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती जैसे मुहिम मौजू पे हमने मुख्तलिफ पहलुओं से नाजुल बलागा से गुफ्तगू की है। दोस्त की अहमियत, दोस्त बनाने के तरीके, दोस्ती निभाने के सलीके नाजुल बलागा से हम पेश कर चुके हैं, इसलिए कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बड़े खूबसूरत अल्फाज में खूबसूरत तरीके से इनको समझाया गया है। आज जिस गुफ्तगू को हम पेश करना चाहते हैं वो है कि मुखलिस दोस्त की पहचान क्या है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक फरमान जो जनाब इमाम ने नाजुल बलागा के वसीयत 31 में अपने बेटे को इरशाद फरमाया, ये इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। खुलासा आज की बात का ये है कि देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि अगर मुखलिस दोस्त को हमने पहचानना है तो इखलास क्या होता है। इखलास और रियाकारी या इखलास और खोट आपस में मुतज़ाद चीज़ें हैं। यानी एक तरफ वो चीज़ है जिसमें मिलावट है, एक वो है जो बग़ैर मिलावट की है। अब मिलावट मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ किस्म की मिलावटें होती हैं, तो दोस्ती के दावे में भी इसी तरीके पे मिलावटें होती हैं। देखिए, अगर मिलावट और खरे को पहचानना है, खोटे और खरे को पहचानना है, तो एक तरीका जो सोने की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो ये है कि उसको गर्म करते हैं। तो सोने का एक अपना मेयार होता है जहां वो बर्दाश्त करता है, बाकी छोटी छोटी धातें जो हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोने को, खरे और खोटे को परखने के लिए उसको गर्म किया जाता है। मैं इसको यूं अर्ज करता हूं कि अगर खरे और खोटे दोस्त की पहचान करनी है तो कभी उसको गुस्से की हालत में देखें, या ज़रा लगता तो नामुनासिब है लेकिन उसको गुस्सा दिला के आप चेक कर लें, आया गुस्से में भी उसको वो दोस्ती का ख्याल रहता है या उसकी ज़बान अपने कंट्रोल में नहीं रहती। अब ये पहचान हो जाएगी कि आपका और उसका ये दोस्ती का रिश्ता कितना खरा है और कितना खोटा है। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, आपने सोना महफूज रखा, किसके लिए? जरूरत के वक्त काम आता है, कीमती है, हम बेच सकेंगे। अब अगर जब सोने की जरूरत हो और आप बेचने जाएं और उसकी कोई कीमत न हो और वो बिकने के काबिल न हो कि आपकी जरूरत पूरी हो, तो अब वही सोना जिसको आपने इसलिए रखा था कि जरूरत के वक्त काम आएगा, वो अगर जरूरत के वक्त काम नहीं आता, यानी नाकिस निकलता है, तो फिर भी वो खालिस न हुआ। दोस्त को भी देखिए इसी मेयार पे कि आया जरूरत के वक्त वो आपके काम आता है या काम नहीं आता। एक पहलू जो दोस्ती के आजमाने के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ इरशाद फरमाया, इमाम फरमाते हैं वसीयत 31 में, वमहद अखाक नसीहत हसनत कानत अम कबीहतन, दूसरों को खरी खरी नसीहतें की बातें सुनाओ, उसी अच्छी लगे या बुरी। वमहद अखाका, अपने भाई को, अपने दोस्त को खरी खरी नसीहतें सुनाएं, उसे अच्छी लगें या नहीं। ये बड़ा अजीब तरीका अर्ज करना लगा हूं इस फरमान के तहत, और वो ये है कि दोस्त को देखो कि आया हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, या जब उसको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो वो जुर्रत और हिम्मत करके आपको उससे रोकता है। जब कोई हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आप ठीक कर रहे हो तो भी हाँ, आप गलत कर रहे हो तो भी हाँ, आप इंसाफ कर रहे हो तो भी आपके साथ, आप जुल्म कर रहे हो तो भी आपके साथ, तो ये दोस्ती खरी दोस्ती नहीं होगी। इसमें कोई उसका मफाद होगा और कुछ नहीं, तो कल वो ये कहेगा कि मैंने आपके गलती के वक्त आपका साथ दिया था। और हमने बहुत सारे दोस्त देखे हैं, आपने ये गलती की थी, हमने आपका साथ दिया था, हमसे ये गलती हुई है, आपने हमारा साथ नहीं दिया। खुद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक मकाम पे फरमाते हैं, और कुरानी अल्फाज हैं, साथ देने का मकसद एक ये हो सकता है कि आप उसको रोक लीजिए उस गलती और उस बुराई से, उस बगावत से और उस जुर्म से जिसकी तरफ वो जा रहा है। अब इसी फरमान को अगर हम ले लें, दोस्त को देखें, वो दोस्त हमें गलती पर रोकता है तो वो मुखलिस दोस्त है। उसको अगरचे ये भी मालूम हो कि ये मुझसे नाराज हो जाएगा और फिर भी रोके नहीं,
یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہے مخلص دوست کی تیسری نشانی۔ اور چوتھی نشانی اور گفتگو تمام، وہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے دوست کے روپ میں دوسرے دوستوں کی یا غیبت کرتا ہے یا ان کے راز آپ کو بتلاتا ہے، یعنی خود ان کو دوست کہتا ہے اپنا، لیکن ان دوستوں کی راز یا ان دوستوں کی غیبت آپ کے سامنے کرتا ہے، تو پہچان لیجئے کہ جو کسی کی غیبت کر سکتا ہے، جو کسی کے راز آپ کو بتلا سکتا ہے، وہ آپ کے راز بھی کسی کو بتلا سکتا ہے۔ اور آخری فرمان جناب امام کا، امام نے ایک جگہ پہ دوستی کے فرائض بتلائے ہیں، دیکھیے وہ فرائض کون نبھا رہا ہے۔ یہ حکمت 134 ہے نہج البلاغہ کی۔ امام فرماتے ہیں دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر نگہداشت نہ کرے۔ لا یحفظ اخاہ فی ثلاث، 3 مقامات پر دوست پہچانا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مصیبت کے موقع پر اس کی پس پشت، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا ہے کہ پس پشت کو غیبت نہ کرے، راز نہ بتلائے، اور اس کے مرنے کے بعد۔ اب دیکھیے اگر مثلا میرا کوئی دوست ہے اور ایک ساتھ ہم کہتے ہیں 3 دوست ہیں، اب اگر میں اپنے ایک دوست کی وفات کے بعد اس کو یاد کرتا ہوں، اس کی اولاد کا خیال کرتا ہوں اور اس کی کچھ خواہشات تھیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں مجھ پہ کہ جب وہ دوست دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے ان خیالات کا، اس کے ان خواہشات کا، اس کی اولاد کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو ہمارے بھی رکھے گا۔ لیکن اگر مثلا ہم 3 دوست تھے، ایک دوست دنیا سے چلا گیا، میں اس کو یوں بھلا دیا جیسے کوئی میرا اور اس کا رشتہ تھا ہی نہیں، تو اب دوسرا دوست کیسے مجھ پہ توقع رکھ سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یا مجھ پر مصیبت آنے کے بعد یہ میرا کیسا ساتھ دے گا؟ تو یہ ہے وہ اصول، ان کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور خلاصہ جو ہے وہ جناب امیل علیہ السلام کا ان 2 جملوں کا کہ 3 مواقع پر انسان اپنے دوست کی پہچان کر سکتا ہے۔ دعا ہے پروردگار اس دوستی جیسے مقدس رشتے کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستی کی اہمیت کے حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں، علی فرماتے ہیں عاجز وہ ہے کہ جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو بنائے ہوئے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ یہ آپ دوسری ویڈیوز ہماری دیکھ سکتے ہیں، دوستی کی اہمیت۔ پروردگار ہمیں اس اہمیت کو جاننے اور دوستی کو خالصانہ طور پر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔